unite in one command, to lift our voices, to share our praise, celebrating God's amazing grace. We praise you, Lord. We praise you. We lift your name on high. We praise you, Lord. We praise you. Our hearts begin to fly. Purihin ka, Panginoon. Aming ibinibigay ng papuri. Purihin ka, Panginoon. Ang puso namin ay sumisigaw. Kami memuji mo, Tuhan. Kami angkat namamu. Kami memuji mo, Tuhan. Hati kami bersukacita. One voice, one heart, one love that never parts. From every tongue we sing, praising our eternal King. Yeah. We praise you, Lord. We lift your name on high. We praise you, Lord. Our hearts began to fly. Those in praise, praise the Lord. Free God, kami memuji mu. We praise your name on high. We praise you, Lord. Praise, praise, praise the Lord. We lift your name on high. We praise you, Lord. Praise you, Lord. Our hearts began to fly. Those in praise, praise the Lord. We praise the Lord. We praise you, Lord. Dan melanjutkan sulitnya lagi, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan. Ya. Demikian harapan dan doa dari kuliah kita kepada anak kami dan juga yang mewakili di sini yang berprestasi. Tuhan memberkati. Ang puso namin ay sumisigaw.
demikian pemberian apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi. Kemudian partisipasi tuh siswa-siswi jemaat berprestasi di Ruasta. Shalom. Daftar nama-nama anak-anak kita berprestasi SD sampai mahasiswa dan prestasi dari non formal sudah ada di Warta Cetakan. Rombongan pertama ini langsung kami minta ke depan supaya langsung maju, yang semua lulusan semua yang mendapat apresiasi SD SMP nomor 1 sampai nomor 34 supaya maju ke depan. Ditambah dengan anak kami Immanuel William Persauran Sibarani. Maju ke depan nomor 1 sampai nomor 34 SD dan SMP. Juara 1 2 3 SD, juara 1 2 3 SMP. Kami minta kesediaan Amang Pendeta Resort, Ketua Diakoni dan Ketua Seksi Pendidikan untuk memberikan hadiah. Iya, di hita saluhna manami doho inanami akka guarna nungadong di sibe nga tercatat sude do senwek dia juara piga nasida B. Jadi langsung ma taju tujulo nasida alani hita sude mengucapkan selamat atas prestasi ni anak koton di tingkat SD, di tingkat SMP, dohutian nomuse di tingkat SMA, dohot di perguruan tinggi. Tahun lalu kebetulan tingkat perguruan tinggi dan pola di tahun nasalpu. Alai di tahun non oleh seksi pendidikan orang yang sudah tentu 3,70 sekian 75 sudah pasti berprestasi ya. Jadi alanima di padoho ma doho na di universitas na kuliah ya. Totu molo 7,75 nga pasti juara 2 atau juara 1 itu ya biasanya ya, rata-rata A atau B nilainya. Nah alani ima susudi kita ruas Nihuria Pasahaton ya, semacam cenderamata piagam penghargaan atas capaian ni anak kota na marsikola di SD SMP ima noeng na perjulo sebanyak 34 ya, 34. Jadi untuk anak-anak kami sekalian ini ya, kami mewakili Huria Pasahaton menyampaikan kepada anak-anak kami selamat atas capaiannya ya. Dan kemudian tentu untuk tahun-tahun berikut harapan kami ya, dari juara 2 menjadi juara 1, dari juara 3 menjadi juara 2, kira-kira begitu ya. Merebut lebih cepat, lebih daripada mempertahankan ya, lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi nah apresiasi daripada gereja kepada anak-anak kami atas capaiannya. Kiranya ke depan Tuhan memberkati di studi, di sekolahmu, dan juga memberkati orang tua. Harapan kami menjadi anak-anak yang baik di gereja, anak-anak yang baik di rumah kepada orang tua, anak-anak yang baik juga di sekolah. Itulah harapan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami sekalian.
sekali lagi pasatol nami mah tuhita sude terus ni huria kita dona pasahaton apresiasi tu anak kota datangnya ke mana sida asa diperbubui Tuhani jala diperbisuki nasida mersikola gawe aka anak namar roha naserep dohot na mabir mida tuhatta tar herasonima apresiasi piagam penghargaan dohot nomor honot tadi otik sosadia sian huriat tamar buku untuk beli buku atau ala-ala sekolah ada diberikan gereja kepada anak kami. Tuhan memberkati. Iya, iya, berfoto bersama lah. Geserlah sebentar. Ya, sini. Jadi tutup lah. Oke, ya di sini ada di sini. Nah, oke. Ya. Gak usah di sini ada. Nah. Oke. Dan belakang boleh ada apa? Horas mari kita salutna. Silakan duduk kembali anak kami. Yang berikutnya yang berprestasi SMA sampai yang mahasiswa yang kuliah dan juga yang memperoleh apresiasi non formal. Nomor 35 sampai nomor 61 supaya maju ke depan. Nomor 35 sampai nomor 61 Lydia Maria Sitorus, Samuel Tristan Partogi Sebarani, Desia Ira Patricia Simorangkir, Adrian Aritonang, Kristi Elena Simbolon, Wilbert Karyo Binsar, Ahasia Margaret Valencia Udagalung, Noel Matthew Imani Busioming, Jemima Frida Lumba Tobing, Riana Sia Kasurina Lumba Tobing, Joelin Serapin Lumba Tobing, Susana Aserta Gracia Sibuya, Calvin Paulus, Marcelo Simajuntak, Priscilia Mawar Margareta Sitorus, Christian Edgar Marulitua Sitorus, Hans Marcelino Bungaran, Marcelino Sirait, Timothy Robin Pasaribu, Albert Lodwig Sentosa Siahan, Monica Violista Sibrian, Novita Hana Lede Utahayan, Vanessa Alessandra Utarbutar, Valentino Daniel Septomora Sitorus, Weibel Jipora Yolna Pitukulu, Gisela Simatupang, Marcela Octavia Simajuntak, dan Timothy Matua Haposan Siapturi. Iya, jadi mulai tema molo mana rono aing mana tahu dang rona sida budo tong na mewakili. Jadi salin harima sen huriata pasahaton apresiasi penghargaan kepada anak-anak kami yang di tingkat SLTA lalu na di perguruan tinggi ya na kuliah gereja kita Huria Pasahaton mengucapkan terima kasih atas capaian itu. Tuhan memberkati dan melanjutkan studinya lagi, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan ya. Demikian harapan dan doa dari Huria kita kepada anak-anak kami dan juga yang mewakili di sini yang berprestasi. Tuhan memberkati.
apresiasi penghargaan dari Huria kita atas prestasinya. Ada juga sedikit pemberian untuk membelikan alat sekolah lah ya, entah pulpen entah bukunya. Tuhanlah memberkati. Horas, shalom. Ya. Demikian pemberian apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi. Shalom. Iya, yang tidak hadir atau yang tidak datang sekarang ke kantor supaya dihubungi pihak pegawai kita untuk menerima penghargaannya. Demikian disampaikan. Foto bersama. Horas Madihita kembali ke tempat ya. Dameni debatana sumurung sian salhu naroha imana mangaramoti akate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuak kadongan nahina holongan di bagasa gor ni Tuhatta Yesus Kristus hata ni debata zamita di minggutta sadarion ima natar surat di 2 Musa biddu 10 mamukka sian ayat 2 saha rodi ayat 8 alai huzahahum ma mamukka sian ayat sada saha rodi ayat 8 songonom ma didok disih takasma tapai hutihut huzaha dungi borha manasida sian elim gabe saha ma sadok luhutan ni halak Israel tu halongonan sin na di holak kolang ni elim doho Sinai di ari 15 di bulan sipahadua dung ruar nasida siat tano Mesir. Jadi marmungu-mungu ma sadok luhutan ni halak Israel dopak si Musa doho dopak si Aaron di halongonani didok halak Israel ma tunasida tung somate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir dinahudul hami di labung hudon akkana marisi zuhud dinabosur hami mangan sagu-sagu ay ditogihok kamu hami ruar tu halongonanon lao mabbunu saddok luhutanon at turaparon dungi ninna Jehovah ma tu si Musa ida ma parokku ma tuhamu udan sagu-sagu siap banua gijang asa ruar bangsoi jala dipapungu sae sadarinai asa hujuni nasida manang turuton nasida patiki manang idang alai jupang pauno marihon paulion nasida ma na binuan nasidai gabi silopi mai martibakon na pinapungu nasida siapa hari dungi didoksi Musa doho si Aaron ma tu sude ahalak Israel bodariom ma botom muna Jehovah parwarhon hamu siat tanu Mesir sogot manogot idaw muna ma hasangapon ni Jehovah ay nunga di bigay bana parungutungutom muna dopak Jehovah ay tung ise mahami polaw bait tung marmungut hamu dopak kami akup ni didoksi Musa ma molo diliot Jehovah juhut panganom muna bodarion jala butong mangan sagu-sagu manugo nai ala naung dibege Jehovah parungutungutom muna namar munguti hamu dopak ibana ay tungise ma anggo hami pola dada dopak hami hamu marmungut dopak Jehovah do ima sahakna hamu akkadongan saha porseaon di bagasa goar ni Tuhatta Yesus Kristus topik ni minggutta debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tu bangsona baritaon tentu dang asing bedihita taringo tu panarihonon ni debata di bangso Israel alai ni mulai majolo sian kondisi manang perdalanan ni molo manguton ayat sadai nak kining terhira 2 bulan satu ngadope hera tersongoni marupani dung haruar sian Mesir perbudakan Mesir di tongah dalani sasitongna
molo tapai hutihut akan nabinain ni debata tu nasida tu bangsoi ai turpu taon ima marungutungut menuntut buasa bonom muhami tu halongonanon na mabunuh hami dohamu saya dituntut ma si Musa doho si Aaron di halongonani ido sasitonga anggo isi ni jamitai alai disarihot Jahoba do nasida sebelum boy do honot ta songonon sasitonga molo di boto jala diurut nasida diingot akan nabinain ni debata tung sopatu do sasitonga say marungutungu benasida tung sopatu do nian say kawatir nasida alani deba hulak kom majolo muse pasunggulo tu ita naung binahen ni debata tu nasida tutu inisiatif ni debata do paharwarhon nasida dan inisiatif manang perjuangan ni Israeli daw inisiatif ni debatado mamukka mai sian boha nasida di sarihon boha debata majou si Musa siap permahanan molo taingo rupani peristiwa nadong galak api ditikii di permahanani di sido di jauh asa lao si Musa mulak tu Mesir muse asa paharwaronna asa uluhononna ya aku akan menuntun engkau molo tajah di keluaran tolu ayat 2 sahak ayat 10 pitu debatado na berinisiatif laho paharwarhon asa unang dihabuangani asa unang diperbudak asa unang gabi hatoban terus bangsoi ay nunga 100 tahun nasida songoni di Mesiri nunga 3 generasi nasida di si debatado na marsakap boha macarana ima mamukka di jauh si Musa saha rodi si Musa tu Firaun muse mangado Firaun muse ibana di sima boha carana nunga tazahai di kitab keluaran di bonana saha rodi na adong tulah ke-10 ima kematian anak sulung dan pola patorango besude tulah parjolo alai dumpe tulah ke-10 songoni ma debata laho paharwarhon bangsoi sasitongna marningotinian dang bepola adong keraguan dang bepola marungutungut dang bepola menuntut ainung ngadi paida-ida nasida pabahenan ni debata tu nasida dungimu sebelum ni jamitatai nunga masa adong dibahet debata ima halongangan ya molotazaha di biddu 15 ya ayat 20 dungi sah manasida tumara alai dang tarinum nasida aek siam mara ay napaek doi alani do ubahe margoar mara jadi marungutungu mabangsoi do Pak si Musa nin nama ahama sinumun nami ala paek aeki disi dungi manganggui masih Musa tu Jahoba gabe dipatuduh Jahoba matu ibana sadahau nadireokon na tu aek jadi tonggi ma aeki jadi sebenarnya sekecil apapun masalah yang dihadapi mereka sebenarnya Tuhan bisa bertindak di patu panasida do di patu patuhan do laho dalan panguluhon bangsoi di perdalanani hamok kadongan saha porsiaon marningoti sasitong nasaluhuna dang pola be adong keraguan jalan pola be kemarungutungut sasitong na nasida ala tung takas do inisiatif dang mungkin buanu ni debata nasida alai dan mungkin buan debata nasida gabe tu parmaraan gabe tu hamagoan alai alani keraguan dohot nasida mentalna na hurang gabe ikut saya marungutungut diturpu tahun disosak nasida ma si Musa dohot si Aaron ahama panganon nami ya au di Mesir hami inna rupani mulut tabereng di ayat tolui ya au di Mesir hami hudul mangat juhud bosur hami mangat sagu-sagu hapeo ditogi hokkamu hami tu halongonanon lau mabunu sadok luhutanon aturaparon jadi di keadaan nasongoni nunga sailam disosak
si Musa songon na manguluhon na sida. Hamok kadongan diida debata na songoni alay na pasti diatasi debata sa diri do laho mangatasi kiadan nasidai ima na tarida di turpu taon dunginin na Jehovah matu si Musa ida ma parokku ma tuhamu hudan sagus-sagus yang benua gijang asa ruar bangsoi jala di papungu saya sadari nai omma naginoranna Tuhan memberikan jala tagwari do na perpudion di bukutai roti manna ya debata manarihon nasida dan adong tiki nasida mangula ay mardala do nasida molosanga arian mardalan arian molosanga borngin itu tong dalam perjalanan dan sanga nasida mangula alai nang sosanga nasida mangula ala dalam misi Tuhan doon Tuhan berkuasa untuk memberikan makanan dan minuman bagi mereka. So natakas taboto dalam perjalanan ini. Ay sa sitong na isay mabuhay mardalan di guruni. Ya arian pasti do molo arian moho may dang tartaw moho na. Jala molo borngin gola may. Jala ngali may molo dung jupang borngin. Alay dan sudah perjalanan ni bangsonay. Nang arian dinamohopi, nang borngin dinahulumi. Debata na berkuasa atas tong dohot adong arian, alay dibay debata do huasona. Atay dibay debata, ibay do obun awan. Di atas niluhutani, asalabok na sida mardalan. Buru tabayak ko ni molo olo hita di hauma misal na parhauma molo pas ditongari macay mohop ari dungi adong obun di atas ta menutupi matanya ari lumabok ma songoni ma marhuaso do debata mabay manuru obun di perdalanan ni boy dohono ta molo mardalan na sida mardalan nang obuni asa boy sonang bangsonay dungi di borngin nai di bait tuatay adong tiang api dua fungsina manuludalan nasida dohot mabailas nasida jadi nang peborngin nang pegolap alai badde batado panulu mabaitir perdalanan yak kana porsiai na pinilit ni debata dang tarabatan ni moho ni ari dang tarabatan ni golap perdalanan ni na porsea di debata perdalanan odo sasitong na terus gabe gabaran ni ngulun ni jolma gabaran ni ngulutta sadia gajang perdalanata doho umurta di bagasan ni ido gabaran di bagasa perdalanan ni Israel ido nang gabaran ni perdalanan ni ngulutta di jamita taon di lehon debata juhut ditaringoti juhut do di lehon debata marhite na disuruh molo didok dibukutai adong disi lote didok burung puyuh didok di hata Indonesia molo tabereng may di aya 10 tolu rodoi alai gabe masa do hamok kusot di nasida gabe godang do korban nasida ala manang nasi gulut manang nalani mokusna gabe godang do mate nasida ala ni peristiwai di lehot debata do roti manna sian surgo molo akka edde na somal sa tayo bigay do rupani gabe roti surga doi didok akka edde di kidung jemaat pe songoni do didok alay hamok kadongan saha porsiaon di jamita taon di patakkas marupani halak na marumutungut ya sian hahurangan ni nasida jala hahurangan doi si pasidingon ni jolma asa unang gabe jolma parumutungut na maol 200 na tumagot do rupani badang marumutungut ba ihatahon asa niat tusan unang dung dipudi do dung sipul gabi adong kau ngutungut maol atusan jaladang binoto ise mga lusi bemuse alani ima tu si Musa di ngutungut ton nasida dungi na mangihu na nang berengotta siya truput taon sa idingon nasida tumagom ma sa heranayro sa situnga tumagom mahita mulak molohingot tami di Mesir kan herayro noaing mga langjagal dohami juhud alay bereng ma persoalan ni nasida na martuhani
persoalan perut. Ya, holat di sido. Sasitong na godang dope lobisiani nunga di bayad debata. Tung holani mamusay persoalan. Si tuntuton siat Tuhani. Alay bereng majolo ahan na nison. Molo lam tababidangon tumagom mahami tumesirin na lapatan ni kan mana ni na mental hatoban. Tumawag kami bahyado tung tumagon lasuboy bertahan manaw satokin manang naong manaposi manang namale male may basaotik tukkolani maukuran ni komula kibang usay gabi diperhamba. Nah pemikiran na soni molelok at sugari hami mula kuingot tami di Mesirin na rupani diingot aledang di boto nunga songoni perjuangan molo taro maju perjuangan nabi nain ni debata mulai nakina hagwar kitai ya bagaimana Musa bagaimana Firaun bagaimana Tulah do na asing na masa sa sitong na dang dohonon nasida bei tumagod di Mesir ay molo di Mesir penasida tutu mangalang juhu sipata alay ikob boton nasida do tetak do nasida bangso hatoban do nasida disi Allah mau memerdekakan mereka ya. Jadi soal memerdekakan itu kan butuh penuh dengan perjuangan do. Dalam hal perjalanan itu sebenarnya umat ini ya alay pitor saya songonido nasida marungut-ungut di dalam perjuangan hape nunga dibubun nasida naruar sian perhatubanani hamak kadongan dungi debata sadiri ma laho mangalusi nasida parokuma tuhamu ninna lehonokuma didok di ayat opati Tuhan berkata kepada aku akan menurunkan makanan dari langit untuk menjadi makananmu setiap hari umat pergi dan mengumpulkan makanan yang dibutuhkan hari itu aku melakukan itu jika mereka melakukan yang kukatakan kepada mereka inna di hata Indonesia jadi di lehomma roti manna tunasida ganup manugut alai hamak kadongan di adong do aturanna molo di jamita tahun dan apalak sudah dipatorang adong aturan na ayat 4 dohot ayat 5 sasitong na do ayat onom bahagian ni aturan na doi molo Roma di lehot debata jut molo di lehot debata maroti manai ganuk manugot adong do aturan na molo tauduti turputai ayat 10 ayat 10 onom molo do ayat 10 onom botima hatana tinonahon ni Jehovah papunguhamusiani ganup marguru tutukna panganonna sasolup sahalak jadi molo ditaringoti naking dijamitatai ayat 4 ayat 5 do ayat onom bahagian ni aturan ni si panganoni doi jadi dina para dijamitaon memang tuntakas do hapetong nang makanan nang si panganoni godangna dohot lelengna memang ikon maraturan ikon marukuran do si panganoni moro di ayat 10 onom sagomer sahalak inna sasolup hati Indonesia idok sagomer adong aturanna si panganoni jala di bayat di batama di ayat na mangihut molo ayat 10 lalu ya ayat 20 doh ayat na mangihut ayat 26 do ayat 27 molo tajahai ima aturan ni nabi nain ni debata molo do nakini di jamitatai manang turuton nasida patiki manang nadang jadi makanan yang diberikan oleh Tuhan lewat roti manna ada juga peraturannya sagomer sahala secukupnya ya dungi na mangihut molo jupang ari sabat ayat 26 27 jamitat tahun ala penjelasan ni peraturan ni di ayat na mangihut do di ujung ni pasali nah di bawah di sisa gomer sahalak hobbartu secukupna di bawah di si dungi muse molo dung laho jupang ari sabat di si dangadong ro mannai ari sabat alani buat masaunari lau tu 2 hari ala sogo hari sabat dangadong roti manna alani di batado ala sogo hari perhentian hari sabat dan turun manna alani buat sadarion lau tu 2 hari herasoni marupani ido didok di ayat 26 ayat 22 pada hari ke-6 molo ayat 22 tabereng di jamitat tai
uduk ni ima paraturani pada hari mereka berkumpul makanan sebanyak 2 kali lipat, yaitu 2 keranjang untuk setiap orang. Semua pemimpin umat datang untuk menceritakannya kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, inilah yang dikatakan Tuhan, karena besok adalah Sabat, hari peristirahatan khusus memuliakan Tuhan. Kamu dapat memasak semua. Jadi ikut buatonna 2 hari ala marsugut. Alai di ayat namangihut adong dotong naro lulu Muse di hari Sabati gabedang jupangan nasida ninna ayat 20 itu anggui tabukka majolo bibeltai ayat 20 itu jamitatai ahidok onom molo 20 itu onom ari lelengna papungomu namai alai ari papitu honi ari paradiana doi dang adong jupang disi ayat 20 itu alai tole papitu arihon ruar dode basiap bangsoi naing papunguhon hape dang adong jupangsa dia dona nang berengot tasonsya nunga di baesi Musa peraturan buat ma 2 ari aisogo ari paradianan dang rodisi alai tong dodong na jugun laodong usena sida marang na mang nasengaja majolo rupanya beta jo harus taberen jo memang toho nang dangadong ina lao na sida di si hape dangadong memang Jepang ainung ngasongoni paraturanna dungi nanang berengot tamu se di sada sisi nakining adong do sebelum niturpuki adong nama buat unang lolau muse sogot inna mahoroa kan dungi dibuat ibadah itu dibuat 2 hari hape dang hari Sabat ibuat 2 hari HP Nabi Nuh napa 2 hari honi gabe busuk do jadi tabereng majolo jadi aturan itu hatai do nama bain sukut-sukun aidi dia do beda ni mannain waing inaroha nakining buat matu 2 hari dang mahua ala hobar aturan adong nama do sadari oddo buat tommu HP dibuat imana lau tu 2 hari roti manne HP versi nasongono busuk do alai versi nasongonon daw nah di si mana kining hauduhon tu aturan nabi nain ni debata dang boy songoni ikon na cukup do secukupna alani ido para aka napistar membandingkan rupani tu ngolu siganu pari ido ubaina ditangyangi HP lehom madihami sadarion hanguluan siapa hari hata Indonesia na makanan kami secukupna pergumulan do perenunga do kape dihita mola dong na lobi siani apalagi dan boy dipertanggungjawabkan tu habusuh do ujungna olo na bila bungunai rado ibana bereng mah molo dang hobbar tunanetro dang secukupna dang hobbar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alani ima jami taon paingoton nakining asata padauma dang lomorohani debata gabe mental hatoban bangsoi imana perjulu nama dok mulak mahita tumagom ma isan adong isa jagal doh juhud dang mau berjuang ya pembebasan sudah ada tetapi hanya oleh karena makanan naing mulak muse tuhagiyok na leling gabi hatuban muse dungina mangihut ikut tung takas do di hobar tunang pinasaha ni debata ya asa tusido ido ubain nagabe roti hanguluan nasian benua gijang molodung nasiab benua gijang na pinasaha ni debata Allah bertindak di luar nalar manusia ada ngadong tuk memikiri ano panganon nami torin nado alai Allah bertindak di luar logika manusia itongos debatado sian benua gijang alani molo naung debata manongos siap benua gijang tung suarong go nabuy mangabati dang adong nabuy mangabati manang isipe ya molo dunggo
tongosan molodung ucapan molodung debata madokon manuru sasahalak laho patupahon si patupahonna tung suadonggo nabui mangubati ikon merdala doi ikon pasahaton na doi dang tarabatan ni portibioni mangela-ela manangaha daun alai debata laho patupahoni karena Allah sudah berfirman kekuatan apapun di dunia tidak akan mungkin dapat menghalangi molodung perbenua gijang manongos saya nasaha doi tuak kahasahatanna alani ido adong sada namanurat berita na pedek au pe semacam sona merenung duau di tulisan di banai inna bana songonon jika itu sudah diperuntukkan padamu akan menemukan jalan supaya itu diberi kepadamu ninna supaya itu diberi dan terhera sonoma sempurnana pada waktunya semua akan paham hal ini nebana semua yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan cara untuk hilang dan semua yang sudah hatta ditakdirkan memang hidup panurati dan semua yang sudah ditakdirkan untukmu akan menemukan cara untuk datang yang buruk sengaja dilepas Tuhan darimu supaya yang baik punya kesempatan untuk datang jadi molodunggo naung laut lehonon milikmu akan menemukan cara akan datang dengan berbagai cara molodak kabikira ko carana ay supikirata tuhatay do idi man nak molodung perbanua gijang tuhatay man dok na dong nabuhi lahu mga batii dan ketika itu tidak ditakdirkan untukmu inna panurati akan menemukan cara itu hilang daripadamu buido yang taboto dalam perjalanan ningolui dia do tutunang nani dok nion ay rodo hape sada-sada ditikida ay dia do hapera di union ay gabi mago do sada-sada di tikina molodung debata dak kabikira kitai ayahan naman langon ini dadang laurohan laki roti sorga ro sia surgo doi langsung ro tu nasida ay di 5 musawalu ayat 4 Mortajahe 5 musawalu ayat 4 ay halonganga bulu dutong pahiamuna pe ninna peren joda asatong garis bawah jo ngarok ratok kita madzahe ay do 5 musawalu ayat 4 biasanya terus diketikkan ayat kita 5 musawalu ayat 4 pakaianmu pe dang olo buruk di daging muna 40 tahun nih Pak muna pe dangolo marpura-purain dang hacitan merdalan pahiam muna pe ay buro tarpareto kok kita di perdalanan ni alai debata apa tu pahon di luar ni akapikirat tado mabuka dalan mabola laut jala molo taberengi mula jo sawoti muse tu peristiwa tulah kesepului dia kapanurat sehera naso jujur sehera naso alil doi dok rupani ay Firaun do najugun kan Firaun hapek akka anak sulung mate bah masa dang Firaun ay keputusan Firaun do keluar manang nadang bangsoi hape gudang mermaten holan anak sulung sepertinya Firaun kiam manian nin narupani kan alai bereng majolo tuduna waduh ujungna Firaun itahe Tuhan juga adil. Dung haruar nasida, ay dipatakang debatado pe muse rohani Firaun. Ipatakang gope. Ikona duon na muse nasida asa manaruho kosana tula oraray. Sonido tuhatay. Molo ima perdalanan ni hudok naking bagian ni perdalanan gambaran ni ngulutta do. Alani i manang nadia pe natabolus di perdalanan non ay da nga dong halak na torus gembira riang. Las rohana torus rade sude songon nazarang doi sai tadopido namar nakot tuat dingoluon juppalungun matean nahina holongan
kehilangan nah hinaholongan, jupang mo rasa gembira, songonido pardalanan ni, jatuh bangun doi. Danga dong naboy madokong nga beres sanggo hapor siya kuda nga dong madosoni. Manang nahape na masa saya bisa danga dong. Na madabu do sipata tuat hapor siya tanak kok muse. Ido iban na do Martin Luther molo pe 10 kali madabu ho, 11 kali berdiri ne mana. 10 kali jatuh tetapi hendaklah kamu 11 kali berdiri. Danga dong na beres terus di perdalanan ni. Alai tuhatai molo jumpa lungun adong jatuh tetapi ada Tuhan yang dapat menolong kita. Kamu kadongan sa porsyaw di bagasa gor ni Tuhan ta Yesus Kristus imanaboy taputihi di padalanan ni ngulutta nagudang natadopi akan namasa jala di paingo tu episteli mahita muse epistel tanaking di paingo do iya roti na di halongonani di sian debatadoi sotung dipikir rohana sidai sian si Musa jelau sido nang jami taon paingotok kita nasa nadong dihitai sian debatadoi proses nado imana tadalani do nataulay proses doi olo sipata ugodang hasil na di si A ugodang hasil na di si B alay saluhud na hasil nadong nadihitai tung ikon parhatopotot tado saluhud nai holan sian debata jala marharoruan siat tuhat taidoi alanido dang gabe tergantung hita tu nanilehon nai sotung i mangalalapi hita ikut tergantung do hita tu na mangalehoni gudang jol magabi dilalapi manang lalap dung gudang dung dilehon si lehon lehoni gabe olat ni si lehon lehoni panatapan na gabe lupa tu na mangalehon di paingot epistel sadariodo nang turpu jami tau kita ido benedo si Musa ayah hamahami buasa pola tungtuhami hamu marungutungut inna di jami tatai buasa tungtuhami ait aha mahorwahami ya parungutungutom munay tu debatadoi ya jadi debatado na mga lusi lewat itu kita diingatkan asa unang adong nalalap di silehon-lehon ni debata ikut totong do hita di paingot tu ibana na mga lehoni ay silehon-lehon nai na margatisorid doi na boy lewat doi na boy madabu doi na boy mago doi alayang goy mana na mga lehoni hot do holong na rodi saliling ni liling na kepada yang membawa anak kami anak-anak dibaptis di sini ya. Semalam tentu sudah ada belajar tentang apa tanggung jawab apa itu baptisan. Ahado padidioni ya apa tugas orang tua terhadap anak yang sudah dibawa dibaptis. Tanggung jawab iman, tanggung jawab kerohanian. Bukan hanya memberikan makan dan minum dan juga mangalehon persikolahon doa kana asingi, tetapi juga bagaimana tugasnya untuk mengarahkan, mengingatkan, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka bertumbuh dalam iman. Itu tanggung jawab orang tua mengantar anak-anaknya. Nanti ada janji adong do janji munan non naolo do hamu mengajari anak komunaon naolo do hami naolo do hamu marsuri bana tu parpungon ni halak Kristen to tu datung suruh muna ya anak kota ikon ditaruh do ate diantar. Jadi menurut na sederhana pengajaran kepada anak-anak kita kan ada dari tiga tempat atau sumber lah dulu. Pertama dari orang tua di rumah, kedua dari sekolah ada PAK pendidikan agama Kristen, lalu gereja dengan sekolah minggu, lalu secara formilnya ada belajar sidi nantinya. Jadi ini tanggung jawab gereja, sekolah dan orang tua. Tetapi tentu lebih besar tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya mengerti dan tahu akan firman Tuhan. Jajimuna duan noni ikon uluam muna doi jala ikon ulahonom muna supaya kamu jangan menjadi orang yang ingkar janji. Ingkar janji bukan kepada saya sebagai pendeta, tetapi kamu kalau tidak melakukan itu tentu kamu ingkar janji kepada Tuhan. Alani ima marguguma Tuhan menguatkan untuk melakukan tugas dan janjinya. Demikian juga yang berprestasi tadi di zaman ini harus dibenahi semua. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ada lagi kecerdasan kultural, yaitu kebudayaan. Bagaimana budayamu, ya, berbudaya, berinteraksi satu dengan yang lain. Dan boy holan cerdas secara intelektual be,
molodang beres emosional dohot spiritual lah porsiaonna bodoh intelektual lai menjadi merusak. Tetapi hendaklah itu sinkron ada padamu, cerdas secara intelek, cerdas secara emosional dan haporsiaon spiritual. Itulah yang membangun manusia seutuhnya dari holan hapistaran di intelektual alai baik juga secara emosional dohot haporsiaon spiritual. Imahatan itu hatta laho paingoton kita di padalanan ninguluta tu hatta mamargoyo kita laho makanguluhon doho mangulahon hatana. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan disude dengan dibasam doho asine roham nunga hutangi hok kami hatam ajari mahami mangatusi pargugui mahami makanguluhon asa margugu hami laho mangulahon hatami dingulu nami siganu pari ale Tuhan debata sude nasa na hupatu pahami program kerja ni huriam homa na margugui hon akana posom makubasi di huriamon songoni madohot hami saluhuna homa na mamasu-masu hami di sude pardalana doho ulaon nami tangyak konon nami ruas ni huriam na tongon di bagasa persahiton homa na pamaluhkon nasida ali Tuhan zalo mahami martangiang tuho mangasahon asini roham marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.